हाय दोस्तों। अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि क़यादत क़यादत क़यादत, ये अल्फाज आपके सामने बार बार इस्तेमाल होते हैं। आखिर ये क़यादत क्या होती है? फिर एक लफ्ज़ आप सुनते हैं कि फलां बंदे के अंदर कायदाना सलाहियत है। आखिर ये कायदाना सलाहियत वाले इंसान कैसे होते हैं? उनमें कौन से ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं कि उनको कायदाना सलाहियत वाले इंसान कहा जाता है? फिर आखिर ये फैसला साजी करने वाले लोग कहते हैं ये बंदा डिसीजन मेकर है। आखिर ये डिसीजन मेकर्स कौन लोग होते हैं? इनके अंदर ये क्या क्वालिटीज़ होती हैं जो एक बंदे को डिसीजन मेकर बनाती हैं? इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू होगी। उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ देंगे और इस डिस्कशन को सुनेंगे। सबसे पहले ये जो क़यादत है, क़यादत क्या होती है? क़यादत होती है जब बहुत सारे लोग मिलकर एक ग्रुप फॉर्म करते हैं किसी भी कॉज के लिए। वो किसी वेलफेयर का ग्रुप हो सकता है, वो किसी स्कूल की क्रिकेट टीम भी हो सकती है, वो कोई रफ़ाही इदारा हो सकता है। तो उन सब जब ये लोग मिल जाते हैं तो मिल के अपने लोग चुनते हैं जो उनकी बात को दूसरों तक पहुंचाए, या दूसरे मायने में ये क्यों ना कहूं कि साहिबाने इख्तियार तक पहुंचाए। वो क़यादत कहलाती है। ये ऐसे लोग होते हैं कि जो बोल्ड होते हैं, जिनके अंदर ये ताकत होती है कि वो आपके मसाइल को समझते हैं, उनको महसूस करते हैं, और महसूस करने के बाद आप ही में से होते हैं वो आपके तर्जुमान बन जाते हैं। इसको क़यादत कहा जाता है। अब बात आ जाती है कायदाना सलाहियत वाले इंसान कौन होते हैं, कैसे उनको पहचाना जाता है। इसके अंदर जैसे मैंने पहले मिसाल दी कि आपने एक फॉर्म तरतीब दे दिया और आपने चंद लोगों का ग्रुप इकट्ठा किया और उन लोगों को आपने अपनी क़यादत तस्लीम किया। अब इस क़यादत में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी बात दूसरों तक तो पहुंचाते हैं, लेकिन उनके अंदर ये क्वालिटीज़ होती हैं कि वो जो बातें उस फोरम पे हो रही होती हैं, उस तंजीम में हो रही होती हैं, उस XYZ इंटाइटी में हो रही होती है, उन सब बातों को दूसरों तक पहुंचाते भी हैं, उस पर डिस्कशन भी कर लेते हैं, और दूसरा वो फैसला लेने की ताकत रखते हैं। यानी कि अगर 10 बंदों की एक क़यादत आपने खड़ी की, लेकिन उन 10 बंदों के अंदर एक बंदा ऐसा है कि जो उन 10 लोगों की राय को साथ लेते हुए उनको कायल कर लेता है अपने एक डिसीजन के ऊपर, और वो होता है कायदाना सलाहियत का मालिक। यानी कि वो इंसान जो अपने नज़रिए को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अपने फोरम में, अपनी सोसाइटी में, अपने उस हल्का अहबाब में मनवा ले, उस इंसान को हम कहते हैं कि ये इंसान जो है कायदाना सलाहियतों का मालिक है। अब फैसला साजी की बात है कि अब जो फैसला साज शख्सियात होती हैं उनके अंदर ये क्वालिटीज होती हैं, उनके अंदर ये सलाहियत पाई जाती है कि वो क़यादत भी करते हैं,
پھر وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے قائدانہ صلاحیت کے مالک ہم نے گفتگو کی، اور پھر وہ فیصلہ ساز ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر ان کے سامنے کچھ ایسے آپشنز آ جائیں، ایک سوسائٹی میں، ایک فورم میں آپ ڈسکشن کر رہے ہیں اور وہاں پر کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے، تو ان کے اندر یہ کوالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ وقت پر تنے تنہا ہر چیز کے سیاق و سباق کو دیکھ کر وہ کسی دوسرے کے کان میں پوچھتے نہیں ہیں کہ اب میں اس موقع پہ آ کے رک گیا ہوں، اب میں فیصلہ کیا کروں۔ وہ کسی اور کے کاندھوں کے اوپر اپنا بوجھ نہیں ڈال دیتے، ان کے اندر یہ کوالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ حالات، واقعات، ماضی، حال، مستقبل کو جانچتے ہوئے اپنے فیصلے کرتے ہیں، اور لوگ ان کے فیصلوں کی قدر کرتے ہیں۔ اور ایک خاص بات ان کے اندر ہوتی ہے، یہ لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں، یعنی ان کو صرف فیصلہ کرنا نہیں ہوتا، اپنے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد بھی کروانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ ایک چیز کا سہارا لیتے ہیں، وہ ہیں حالات اور واقعات اور سچائی، اور اس فورم، اس انٹائٹی، اس سوسائٹی کو منظم کرتے ہوئے ایسے ڈیسیجنز لیتے ہیں جن سے آنے والے وقت میں ان سب کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی سوسائٹی کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ جب ایک کسی سوسائٹی کا کوئی سربراہ ہوتا ہے، کوئی کسی فورم کا سربراہ ہے، کوئی کسی کرکٹ ٹیم کا سربراہ ہے، ہر ایک کے لیے یہ کوالٹیز ہونا ضروری ہے، تبھی جا کے وہ ایک لیڈر بنتا ہے، تبھی جا کے وہ ایک صحیح رہنما بنتا ہے۔ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ٹاپکس کیسے لگ رہے ہیں، کیونکہ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے اس طرح کی گفتگو کی جائے تاکہ جہاں تک ہو سکے ہم ایک دوسرے سے سیکھیں۔ اس کے بارے میں مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ گفتگو کیسی لگی، اور ان فیوچر آپ ایسی گفتگو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔